Ovo jelo je zaista savršenog okusa. Odlična ideja ne samo za jednostavan ručak petkom, već i kao obrok na badnjak, bez obzira na jednostavnost. Siguran sam da će sve obitelji oduševiti okus ove jednostavne gregade, a pogotovo, kako bi Dalmatinci rekli za ovu spizu, samo da je ovog toča i krua, ma ne treba ništa više. 500 g fileta oslića ostaviti na sobnoj temperaturi da se lagano odmrzne. Nemojte narezati na tanke šnite, neka bude malo deblje. Oko 600 g krumpira je sasvim dovoljno. Vi možete dalje u receptu koristiti vodu. Bez straha, jelo će svejedno biti preukusno, ali za najbolji okus koristite oko 3 do 4 decilitra povrtnog temeljca. Ja ga uvijek imam zamrznutog u hladnjaku. Ostaviti tako do upotrebe. Luk, 3 češnja češnjaka i dosta listića peršina. Sve sitno nasickati. Domaće, hladno prešano maslinovo ulje, a može i kupovno ekstra djevičansko. Nikako, ali baš nikako ni čuti da štedite na njemu. Slobodno dosta ulja stavite, to je jedna sasvim drugačija masnoća i što je maslinovog ulja više, to će jelo biti puno bolje. Koristiti samo luk, češnjak i peršin ostaviti za kasnije. Pirjati ili dinstati samo 2-3 minute na laganoj vatri, ali pazite ne prejakoj zbog niskog tališta ulja. Ugasiti. Fileti se ne moraju do kraja odmrznuti, bitno da ih možete prerezati. Miks plodova mora inače ne ide u gregadu, ali će svakako oplemeniti okus jelu, pogotovo ako nemate možda puno ribe. Slobodno stavite oko 250 g za malo svečaniju varijantu. Sitnica ponekad može puno značiti. 2,5 decilitra bijelog vina, a skoro da ga morate staviti. Naravno može i voda umjesto njega, ali zaista preporučujem vino. Ne osjeti se na kraju alkohol jer će on termičkom obradom potpuno iščeznuti i ostati će samo fina voćna nota u jelu. Sok samo pola limuna, pazite ne više od toga. Ako imate vrlo mali komadić lista lovora i manja grančica ružmarina, ali budite bez brige i bez toga će biti ukusno. Papar, morska sol, podesiti srednje jaku temperaturu, nemojte prejaku vatru. Ne miješati i ne okretati. Čim zakuha, poklopiti i više nemojte otklapati. Miješati pomicanjem posude u jednu, odnosno u drugu stranu. Kuhati točno 25 minuta. Ugasiti i poslužiti. Ispod svakog mog videa pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video. Ali i preporuke za razne vrste jela s ribom, sigurno više od 50 raznih ribljih specijaliteta kao odlična ideja za ručak, ne samo petkom.